अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको दिखाने वाला हूँ फरहान खान का मौजज़ा। फरहान खान ने किया दुनिया को हैरान, मौजज़े से बने हाफिज़ कुरान। कैसे बने हाफिज़ कुरान देखिएगा जरा इस वीडियो को, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा वीडियो है। कब मुतवज्जे हुई कि फरहान हाफिज़ कुरान? एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फ़रूतन, कि आप जानती हैं कि फरहान पूरे कुरान के हाफिज़ हैं। मैं शॉक्ड रह गई। मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी। फरहान की पैदाइश छठे महीने में हुई और माँ 1 साल तक इनकी माजूरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लड विजन जैसे कई अमराज का पता चला। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? बोलते हैं लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। आप जिस आयत पर हाथ रख दें मैं वही पूछूंगा। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै। आयत 42 अंकबूत। 35-36 साल से मैं कुरानी मज़मून में शिरकत कर रहा हूँ। हमने ऐसे नायाब गौहर नहीं देखे। अल्लाह की निशानियों और दलीलों में से एक फरहान हुज्जत होता है। फरहान की हौसला अफजाई और एजाज़ में फरहान फ़रूतन और उनकी वालिदा हमारी मेहमान हैं। मोहतरमा बिस्मिल्लाह, हाज़रीन से सलाम दुआ कर लें ताकि प्रोग्राम शुरू किया जा सके। मेज़बान हज़रात, मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरा सलाम। अल्लाह हम सब की इबादत और बंदगी को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे। आपके कितने बच्चे हैं मोहतरमा? 3। फरहान किस नंबर पर हैं? पहली औलाद। फरहान की मुश्किलात का आपको अंदाज़ा कब हुआ? फरहान की पैदाइश छठे महीने हुई थी। चूँकि वक्त से पहले पैदाइश हो गई थी, 2 महीने तक निकू में रहे। 1 साल तक मेरी अजीब कैफियत थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जब इनके चलने फिरने और बातचीत में मुश्किल पेश आई और न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रुजू किया तो इनके जहनी मफलूज होने और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और ब्लड विजन जैसे कई अमराज का पता चला। और फिर आपको कबूल करना ही पड़ा। जी, आखिर में मेरे लिए काबिल कबूल हो गया। दूसरे बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही और सालिम है। यकीनन एक माँ के लिए बहुत दुश्वार है। यानी बच्चे की पैदाइश के बाद न जाने कैसी कैसी आरज़ुएं होती हैं। माँ बच्चे के बोलने, खेलने, कूदने, शरारतों का इंतज़ार करती रहती है। फिर अचानक मालूम हो कि बच्चे के साथ ये मुश्किलात हैं। फिर आप फ़ौरन उसके इलाज में लग गईं? जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की मदद से कोशिश शुरू की और अल्लाह के करम से 3 साल की उम्र में चलने फिरने के काबिल हो गए और 6 बरस की उम्र में बोलने लगे। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? जी, बोलते हैं लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। कब मुतवज्जे हुई कि फरहान हाफिज़ कुरान? एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फ़रूतन, क्या फरहान कुरान की क्लासेस में जाते हैं? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? कहने लगे आप जानती हैं कि फरहान पूरे कुरान के हाफिज़ हैं। अल्लाहु अकबर। मैं शॉक्ड रह गई। मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी चूँकि कभी कुरान की तालीम हासिल नहीं की थी। घर में तिलावत कुरान, तिलावत की आवाज़ सिर्फ टीवी के ज़रिए, जब कभी तिलावत नशर होती। वो भी मुसलसल नहीं, कभी कभी। जी, अजब। मुसलसल नहीं, यानी एक चीज़, बस ये एक मोजज़ा है। नहीं, काबिल कबूल नहीं। माशा अल्लाह। हमारे लिए भी काबिल कबूल नहीं, मेरे लिए भी। टीवी पर भी मुसलसल और लगातार नशर नहीं होती कि हम कहें एक इंसान बैठे जी, और वो बोल रही हैं कभी। अगर लगातार नशर भी हो तब भी जनाब आप टीवी के सामने बैठ जाएं, रेडियो पर सुबह से शाम तक आपके लिए पूरा कुरान पढ़ दें, रात के आखिर में आपको एक आयत भी हिफ्स नहीं होगी। मैं इसे कमज़ोरी और माजूरी न कहूँ, मुकम्मल तवानाई और सलामती न होने के बाद भी फरहान का ये कारनामा हमारे लिए नाकाबिल यकीन है। जबकि कभी कभी सेहतमंद बच्चे भी हिफ्ज़ करने के लिए तमाम तर तरगीब और हौसला अफजाई के वसाइल फराहम होने के बावजूद जजेस के लिए भी नाकाबिल यकीन है। मगर ये सवाल करें, इजाज़त दें कि वो सवाल करें। जी, हौसला अफजाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
میں نے جو بات عرض کی جسے حامد صاحب نے مکمل کیا، ممکن ہے ٹی وی میں قرآن کے بہت سے حصے بالکل بھی نشر نہ ہوئے ہوں۔ بحث یہ نہیں ہے کہ اگر نشر بھی ہوا ہو تو شاید معجزہ ہو۔ میں کئی سال سے ٹی وی کے پروگرام پر نظر رکھ رہا ہوں۔ ایک سال میں پورا قرآن ترتیب سے تو نشر نہیں کرتے اس طرح کہ اسے سن کر کوئی حفظ کر سکے۔ میرا سوال یہی ہے کہ یہ کیسے پورے قرآن کے حافظ بنے، وہ بھی اس بات کو تو ان کی والدہ بھی نہیں جانتی تھی۔ محترمہ آپ خود بتائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے معلم نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ پرہام نے ان سے کہا تھا کہ میں ملکوت سیریل میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملکوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بے ساختہ اپنے موبائل میں ملکوت کے معنی سرچ کرنا شروع کیے تاکہ پرہام کو بتا سکوں۔ انہوں نے ایک ایک حصہ بتایا۔ کوئی سورہ آیا، پرہام نے کہا مجھے یہ سورہ یاد ہے، پڑھوں؟ میں نے کہا پڑھو۔ فون کیا اور بتایا۔ پھر پرنسپل اور وائس پرنسپل کے پاس گیا، اس نے ان کے سامنے بھی تلاوت کی۔ پھر معلم قرآن آئے۔ خود آپ بھی نہیں جانتی تھی؟ مطلب آپ کو ان کے اسکول کی جانب سے علم ہوا؟ جی نہیں، مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی میدان میں کوئی کام نہیں کیا؟ بتا تو رہی ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ جی بالکل، کوئی کام نہیں اسکول کیا۔ سے کال کی گئی وہ بتایا گیا۔ حضرات ماشاءاللہ۔ اجازت دیں، بہت معذرت، ہم ایسے ہی ایمان نہ لے آئیں۔ جی میں بھی مانتا کر لیں۔ ہوں۔ جی میں بھی مانتا ہوں۔ محترمہ فروتن، میں پرہام سے دعا سلام کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم پرہام۔ وعلیکم السلام۔ قربان جاؤں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ آپ کی نماز روزہ اللہ قبول کرے۔ پرہام کا استقبال اور حوصلہ افزائی کریں۔ پرہام یہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پرہام ہمارے میزبان ججز آپ سے قرآنی سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ جی پوچھیے۔ بہتر ہے، پوچھیے، سخت سوال پوچھیے۔ ٹھیک ہے۔ بہتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا۔ آیت نمبر اور سورہ کا نام بتائیں۔ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ 41 عنکبوت۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بارک اللہ۔ میں ایک کلمہ پوچھتا ہوں۔ حظ الأنثيين۔ آیت اور سورہ کا نام۔ آیت 176 سورہ نساء۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ حوصلہ افزائی کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ پرہام کی توجہ مرکوز رہے، جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ استاد رضوان، بسم اللہ۔ فبأي آلاء ربك تتمارى۔ آیت 55 نجم۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب احمد، اپنے بال مت نوچیں، سوال دریافت کیجیے۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ اس سن و سال کا بچہ جس نے قرآن کی کلاس میں شرکت کی ہو، دن میں 4-5 گھنٹے پریکٹس بھی کرتا رہا ہو، وہ بھی مشکل ہے اس طرح سے بآسانی جواب دے سکے۔ جناب آپ سوال کیجئے، سوال کریں۔ سوال ایک کلمہ ہے البتہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ فأغرينا بينهم العداوة۔ آیت اور سورہ کا نام۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 14۔ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی پوچھوں ایک سخت سوال۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم۔ آیت 48 سورہ احزاب۔ جناب حسنین۔ ولا يصدنك بہت سخت ہے یہ۔ أكثر من آية فيه ولا يصدنك عزيز ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك۔ آیت سننے دیں، سننے دیں۔ آیت کیا؟ ولا يصدنك آگے ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك۔ 78 نہیں سورہ قصص کی 87 آیت۔ اللہ اللہ۔
جناب میں چاہتا ہوں کہ سامعین بھی کچھ پوچھیں، حضار بھی کچھ پوچھیں۔ میں قرآن دوں، آپ سوال کریں گے؟ لیجئے، آپ جس آیت پر ہاتھ رکھ دیں میں وہی پوچھوں گا۔ آرام سے سننا وہ کیا سوال کرتے ہیں۔ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء۔ آیت 42 عنکبوت۔ آپ بھی ایک سوال کریں، لیجئے۔ کہاں؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه۔ کیا؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه۔ سورہ ہود آیت 17۔ میں نے ٹھیک کہا امی؟ ہاں بیٹا۔ احسن ماشاء اللہ۔ جناب پولوری، 35-36 سال سے میں قرآنی بزموں میں شرکت کر رہا ہوں۔ ہم نے ایسے نایاب گوہر نہیں دیکھے۔ واقعاً محفل ایسے نایاب گوہر کو تلاش رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جناب یہ ملکوت سیریل کے ایکٹر ہیں، انہوں نے معلم سے خواہش کی تھی کہ وہ ملکوت میں کردار ادا کریں۔ اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کی حجت ہے کہ دکھا سکے کہ فإن القدرة لله فإن القوة لله جميعا۔ قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے یہ ارادہ کیا ہے۔ واہ کیا بات ہے ملکوت کے ہیرو۔ تم سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ جی۔ میری ایک درخواست ہے۔ جی۔ ہم میزبان جو یہاں موجود ہیں اور ہمارے عزیز اینکر جناب رسالت بوزری، ایک آیت جو آپ کے دل اور ذہن میں ہو برائے کرم ہمارے لیے اس کی تلاوت کیجیے۔ ججز حضرات کے لیے کسی آیت کی تلاوت کرو جو آپ کا دل کرے اور آپ تیار ہوں۔ حامد ذرا رکو، ایک ایک کر کے پوچھیں۔ فرحان بیٹا جی۔ حامد کے لیے ایک آیت کی تلاوت کی۔ وہ صاحب جو لال قمیض میں ہیں ان کے لیے سورہ توبہ کی آیت 112۔ کہیں ہمیں شرمندگی کا سامنا سورہ نہ توبہ کرنا پڑے۔ کی 112ویں آیت کیا ہے حامد؟ سننے دیں۔ ذرا ٹھہریں۔ حامدون ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے۔ التائبون العابدون الساجدون عابدون حامدون ان کا نام ہے اس میں؟ جی۔ التائبون العابدون الله الحامدون الله السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يا رب الله۔ استاد رضوان کے لیے جنہوں نے کریم کلر کا لباس پہنا ہے ان کے لیے ایک آیت پڑھو فرحان۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ورضوان من اللہ۔ جناب دیکھیں یہ قرآن میں ہمارے نام تلاش رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ استاد ابو القاسم ان کا نام احمد ہے لیکن انہیں گھر میں کیومرز کہا جاتا ہے۔ جناب ابو القاسم جنہوں نے ہرا لباس پہن رکھا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ من بعد اسمه احمد۔ اللہ اکبر۔ حاج آغائی قاسمیان، جناب قاسمیان اور مولانا صاحب جو امامے اور ابا قبا میں ہیں، براؤن ابا اور سفید امامہ۔ غلام رضا قاسمیان۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 19۔ هذا غلام غلام رضا۔ غلاما ذکیہ، کیا آیت انتخاب کی ہے؟
हसनैन। जनाब हसनैन साहब। इहदल हुस्नयैन मिखुना। सूरह तौबा की 52वीं आयत। तौबा की 5वीं आयत कहाँ है? सूरह तौबा की 52वीं आयत। قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब रसालत वाक़ई मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट ज़रा सब्र करें। हमारे प्यारे अंकर के लिए कि जिनका नाम रिसालत बूजरी है। जनाब रिसालत बुजरी के लिए सूरह जिन की आयत नंबर 23। जिन सही कह रहा है। इल्ला बलागम मिन अल्लाह व रिसालातिह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह वाह। मेरा सवाल ये है कि एक हाफिज़ की तरह सोचते हैं, सफ़े और आयत का तसव्वुर करते हैं और फिर तिलावत करते हैं, या कोई और सिस्टम है? बस ऐसे ही उनके कानों में? कोई नहीं जानता, इनकी वालिदा भी। मोहतरमा आप बता सकती हैं? इन्होंने कुरान से तो हिफ्ज नहीं किया। नहीं, कुरान तो इनकी दस्तरस में ही नहीं था कि हिफ्ज करें। बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़। जी, मोजज़ा है, गैर मामूली और खारिकुल आदत। बिल्कुल, पूरी तरह से गैर मामूली। खारिकुल आदत। अभी आपकी हालत के मुतालिक एक आयत तिलावत करें। हसनैन आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। मोहतरमा फरूतन, हामिद और हसनैन चेक करना चाहते हैं। वो जनाब जिन्होंने लाल लिबास पहना हुआ है उनके लिए एक आयत की तिलावत करें, माशाअल्लाह। लेकिन उसमें उनका नाम ना हो, बस उनकी हालत का बयान हो। और ऐसी आयत के बारे में जानना चाहते हैं जो उनकी कैफियत बयान कर रही हो। रात आयत नंबर 28। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ये इस्तेफादा ना करो। अच्छा, फरहान की पैदाइश 6ठे महीने में हुई और माँ 1 साल तक इनकी माजूरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में जब इनकी बीमारी की तरफ मुतवज्जी हुई तो इसके इलाज के लिए कमर बस्ता हुई। इनके घर में मामूल के मुताबिक तिलावत कुरान नश्र होती थी। मदरसे की तरफ से बताया गया तो मालूम हुआ कि फरहान हाफिज कुल्ल कुरान है, वो भी ऐसे और इस कैफियत के हाफिज जो आपने मुलाहिजा फरमाया। फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह की निशानियों का इनकार करेंगे। जदीद और मॉडर्न ज़माने के गलबे के दौर में जब हर चीज़ को मादियत के पैमाने पर तौला और परखा जाता है, इस अहद में जब हम टेक्निक और टेक्नोलॉजी पर सवार हैं और उसकी मदद से अपनी बरतरी को साबित कर रहे हैं, ऐसे दौर में फरहान हुज्जत खुदा है। अल्लाह की निशानियों और दलीलों में से एक फरहान की हौसला अफजाई और एजाज में आपका बहुत शुक्रिया मोहतरमा फरूक। शुक्रिया, सलामत रहे। बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे, फरहान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। शुक्रिया। अल्लाह कामयाब करे और आक़िबत बखैर करे। कि हैं भी आक़िबत बखैर होना यानी कुरान और अहले बैत से वाबस्ता होना। हौसला अफजाई करें। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करम फरमाएं, जज़ाकल्लाह। खूब तरक्की करें। शुक्रिया। खड़े होकर हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसे उसके साथ ये मुआज़ा हुआ, कैसे उसके पेरेंट्स को पता तक नहीं, इस बात का इल्म तक नहीं, और उसके साथ इतना बड़ा मुआज़ा हो गया। ये सब अल्लाह ताला की ही करामतें हैं। अल्लाह जिसे चाहे नवाज देता है, माशाअल्लाह।